Hello YouTube, hello hello. Ça enchaîne les vidéos. Mais ça veut jouer aux jeux vidéo. J'en étais à où? Quartier de Clive. Ah oui. Ah oui. Souvenez-vous donc, on était 5 ans plus tard. Je crois que j'avais les cheveux un tout petit peu plus longs, ouais. J'avais ma cicatrice qu'on avait enlevée. Alors, j'en suis où dans l'histoire? On était allé détruire le gros cristal avec Sid et Jill. Chose faite, mais on a dû combattre... Alors, Typhos, je sais pas ce que c'est vraiment. C'est une genre d'énorme entité qu'on a dû tuer, qui voulait prendre le contrôle un peu de Clive. On l'a buté après s'être transformé en Ifrit. Sachant que Sid est mort. Il est mort là-bas. Il y a une ellipse 5 ans plus tard. Et en fait, 5 ans plus tard, c'est moi qui ai pris le lead de Sid, enfin de genre la rébellion, quoi, en gros. Et du coup, je me fais surnommer Sid. C'est moi qui gère tout ça, c'est moi qui chapeaute un petit peu. Voilà. Pourquoi prendre cet accent? Il est magnifique cet accent, ok? J'adore cet accent. Premier degré. Bref, GFK dans l'ombre, soyez sage. Merci! Du coup, voilà. T'as le coup de barre, level 100, quest si tu veux. Hein? T'as eu le coup de barre, level 100, quest. Si tu veux, ça arrive aussi au meilleur. Le coup de barre, level 100, quest? Hein? Tu gardes pas les trucs que... Quoi? Je comprends pas tes questions. Hello, hibernateur. Je veux pas qu'il soit beau. Ah, je l'adore. Franchement, je l'adore. Vraiment. Alors, non, je peux pas descendre par là, je crois. Là, c'était pour le coffre. Ah, c'est ça. Bah, nier, quoi. Bah, comprends pas tout, là. Faut que je descende par là, ok. Descendre les escaliers, on y va. Est-ce que tu veux le coup de barre de fatigue pour être claqué comme tu étais? Rassure-moi, tu gardes pas les trucs que je t'envoie. Bah, certains si. Bonne soirée, Zef, des bisous, bonne app. What do we know, Otto? Some lads from the Imperial garrison in Rosaria started a fight over at Martha's Rest. Blood was spilled, bones were broken. The usual. But somewhere in the middle of it all, Martha vanished without a word to anyone. Martha. Nothing like her, Clive. Something's not right. You think this was planned? Of course it bloody was. Ever since Eastpool, the Empire's been tightening its grip around the Duchy's balls. They've strung up everyone who's ever set eyes on a runaway, claiming they're traitors to the Holy Throne, conspiring to restore the house. Commencez pas à parler de ça. The bastards have turned their attentions to the pallbearers meek enough to stay put. Naturally, old Martha could see the way the wind was blowing. Complaint. And now she's fallen into the hands of the Empire. Couple of curse breakers. Oh, they should speed up the search. Non, Don't worry, Otto. Bah, let's go find Martin. Mais du coup, oui, à skip, je suis un master pro si j'arrive à endormir. Ah, voilà, là. Si t'arrives à endormir les gens, c'est qu'ils se sentent assez safe pour, comment? Pour s'endormir, en fait. Let's go. Donc, ouais, non, c'est que tu dois gérer. Et tu m'as pas dit, alors quand Disney... Mais Disney, je n'en sais rien du tout. What happened here? Come on. We need to find the others. Ah oui, c'était là où il y avait l'autre connard, là. Il me prenait pour de la merde. Je me rappelle de cet endroit. If they hurt Martha, they'll have the whole rest to answer to. We're best off staying where we are for now, I reckon. Let's get Oh you là là. to the physical, shall we? Qu'est-ce qui se passe?
Sid? What said you'd be coming? I trust you don't mind. Also thought you might need some help. And it appears he was right. They're saying the Imperials ascended like a storm. Même frapper des Martha tried clients. to step in and calm things down, Ces but barbares l'ont arrêté, all I reckon, Any idea what? judging by their tracks, they headed towards Sorrow. clique des tourments. To the Abbey, sheltering Martha's bearers. Au monastère, Jill qu'est-ce and qu'ils I vont will faire go à un after them. monastère? You take care of the people here. We will. But, before you go, one of the locals heard something. He said the soldiers were talking about a culling. I don't know how big this is, but it doesn't sound good. Oula, il parle de purge, de ramener l'ancien régime. Il y a une minorité. Ça ramène aux heures les plus sombres de notre existence, là. Cole is right. That was no tavern brawl. It was a mess. Et quoi? But a culling. Les pourvoyants sont Bearers are the suivis par property of the l'été, Empire. c'est juste d'une ressource The précieuse. garrison wouldn't have the authority to act alone. Bah, du coup, peut-être que ça changerait. The orders would have had to have come from higher up. Oi, look sharp! Oh là 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 là. Je me demande si être ma sœur est bien et que c'est bien payé. Bah, je pense que... Ça dépend. Est-ce que tu veux que ce soit vraiment médical ou vraiment comme dans des salons de massage, genre tranquille? On va partir sur un génocide, tout ça. Bah ouais. Mais je comprends pas parce qu'effectivement, les pourvoyeurs, donc les gens qui ont les cicatrices, enfin les tatouages, c'était censé être des esclaves du coup, mais ils étaient entre guillemets utiles dans l'équation. Up ahead. Ah. Oh merde, Martin. Are you hurt? Don't worry about me. It's them at the Abbey who need you. You have to do something. Tell us what happened. What happened? The damn Black Shields, that's what happened. The Black Shields. The bastards caught wind. The abbot and I were helping bearers. They were gonna hang us both. When the sick rose from their beds. Poor souls turned on the Imperials. Then, Martha, do you think you can make it back to the inn? I think so. Eh bah, on va faire le ménage nous-mêmes. Let's go. Black Shields. Après l'album, son carnet sans dents. This is some sort of twisted joke. There has only ever been one order of shields. La next gen de copier les cours. La next gen. Bon, on va aller là-bas. And they fought to defend all her citizens. Seems a step too far. Non, je veux pas me battre. Even for the Empire. Non. Ah oui, j'ai une jauge en plus du coup. J'ai une jauge en plus. Parce que turbo flemme. J'ai pas envie. Are we too late? There might still be someone inside. Je parie qu'il y en a une quatrième vu la place. Peut-être, peut-être. On va faire le tour, il y a quoi par là? Une vieille maison, très bien. Il n'y a pas grand chose. Ah, j'ai bien fait de faire le tour. Ouais, des pincées de cendre enchantée. Appelle ça de la cendre enchantée si tu veux, mais ne la sniffe pas, s'il te plaît. Ok. Oh non! No. Damn it. I thought you lot were all spent. Alors toi... Murderers. They drove the bearers to this. Wait. These two aren't turned.
That bitch of an innkeeper must have sent them. Vas-y, viens vérifier si je suis qu'un Colluding with the enemies of the mercenaire là. Empire is a serious offense. Oh, il y en a qui sont en And for noir. their crimes shall they be punished. Such is the law. Chevalier To noir. dwell in darkness that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these our swords we swear. How dare you speak those words? Have you no honor? Clive, This won't take long. Nouveaux ennemis! It's over. This one. Over here. Ah voilà, il se passe quoi? Ah, c'est pas ça que je voulais faire. It's over. Bon, j'aurais même pas dû faire ça au final. Mais il y avait quoi de spéciaux avec ces chevaliers noirs là? C'était qui ces gonzes? Qu'est-ce qu'ils me voulaient là? C'est qui dans le game ces gens là? Is that all of them? I think so. Hmm. I didn't see the abbot. He may still be alive. Le tour? J'en viens de là, non? Ah non, pas dedans. Found her. Oh là là, The mais abbot. c'est... Oh! Oh mais même lui? The bearers died protecting him. Calling upon what little magic they had left in their bodies. Clive. He's breathing. Oula, ouais mais pas pour longtemps lui. We're friends of Martha. We're here to help. Are the Imperials dead? They are. Every last one. If only that were true. The Black Shields. Ils reviendront tuer les will pourvoyeurs. return. Purge a commencé à Rosaria Rosalite. will never be saved. Martha demandait à Sid, To il dit que c'était pas sa Pegasus' faute. aid. In here! We found a survivor! Clive. Et c'est plus un He's survivant. gone. C'est pas très gai, hein? We've laid the abbot to rest. But the bearers... They didn't need to die like this. No, they didn't. But it was their choice. They knew the fate that awaited them and chose to meet it on their terms, fighting for those who fought for them. Martha said they rose from their beds, threw themselves at the Imperials so she and the abbot could escape. C'est qui ces chevaliers noirs? I've gathered the bearer's remains. There's a drawbridge not far from here.
If the abbot was still with us, he'd have taken the dust there himself. I'll do it. Of course. Cole and I will remain here and see to the Imperials. Oh là là. Joyeux, il faut dire joyeux, ouais. La quête, enterrer les gens. Wouh. Oh, d'accord, très bien. Les chasseurs de pourvoyeurs, je crois. Alors, visiblement, oui. Mais pourquoi? Parce que, encore, ils étaient mal vus, c'était traité comme des moins que rien et tout ça. Mais... Enfin, ils étaient pas non plus... Enfin, les gens en avaient besoin, concrètement. Ah non, ces ennemis-là, il y en a aussi. Ça fait un regard pétrifiant, ça. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Cible d'élite. Vous pouvez des cibles de 96 ennemis extrêmement dangereux que l'on appelle les cibles d'élite. Ah ouais? Do you think it's spotted us, Torgal? What am I saying? Of course it has. It's a floating eyeball. Ah ouais, il est tanky le petit con là. Mais ça, glace, je peux pas l'esquiver ça, si. Bah, quoi? Quoi? Mais quoi? Ah, il se fout de ma gueule! Il a... Genre, il en a eu marre, il s'est barré. Genre, ciao, ciao. Mais c'est dégueulasse, mais c'est dégueulasse. Mais non! C'est dégueulasse, vous avez vu comme moi là. Censé me pétrifier ça. Il est pénible ce mob là. Ah, on va enchaîner comme ça hein. Cible d'élite vaincue. Putain, le bon gros bordel du truc quoi.
Pas dans l'ombre, pas café, je m'en fous, mais j'en ai à faire du jeu. J'ai quelques gifs à faire. Te laisse les enfants. Merci beaucoup. Hello Dragoon. Je sais plus avec mes guitares. Me v'là. Me v'là. J'aime pas ça. J'ai raté quoi de Ayman? Oui, t'as raté. T'as raté. Oh, mes déboires d'aujourd'hui, hein. Concrètement, hein. Tu bien, mon bébé. Quoi? Quoi? Tu m'en veux? Moi j'ai perdu l'envie des montages de clips en même temps quand t'as pas de PC. Ça aide pas, effectivement. Je suis heureux que tu aies la référence, t'imagines pas? Mais tu sais que j'aime beaucoup cette chanson. Voilà la trompette, j'aime pas ça. J'ai même, pour te dire, la version juste acoustique. Non, c'était pas là, c'était là. So shall the waters cleanse thee of thy burden, and bear it out to sea. Le hors-champ. And now they are truly free. Herbs. What of the Imperials? A pyre was made. It's more than they deserve. We should go back. Cole is worried about Martha. All right. Ok. Est-ce que je peux avoir des quêtes moins morbides, s'il vous plaît? Bah, en fait, j'ai juste trouvé la chanson originale. Ça s'appelle How Bizarre. Et t'as une version juste avec la chanson. No one survived then. I'm sorry. Before... Doesn't mean I won't. Doesn't mean their blood's not on my hands. Cole said you cast their remains, but it should have been me. Bah, t'aurais pu faire quoi d'autre, ma grande? But I did. And I turned a deaf ear to the warnings like the fool I am. The rumors started moons ago. Of black-clad devils. I assumed it was all just nonsense concoct. Nothing but a ghost story meant to make folk think twice about lending. And in ordinary times you would have been right. What these black shields are doing. Which begs the question, why do it at all? My mother obviously has a hand in this. I cannot make sense of her actions. Ah bah ouais, c'est peut-être maman. What goes on in that woman's head is a job for someone with more time on their hands. Right, and if those Imperials think they can come in here again and threaten my people, they're in for a rude awakening. Oh, before I forget, Astolas from Ottoland. He asked me to tell you that Gav has returned. Then we must as well. We can stay longer if you wish. No need. I'll be ready should the Imperials come calling. Tu vas faire quoi s'ils reviennent, meuf? Turn my nose up if you were to lend me a pair of them strapping young curse breakers. Ouais. Ça part dans tous les sens, là, hein. What? Il reste un semi-là que j'essaie de finir les attaches pour ce soir. Ok, parce que la peinture. Yeah, 2 semaines. 2 semaines, il reste? 2 semaines et demie. Et c'est quoi ce plus, là? Bonjour. Oi! You handcuffs you are. But now, question Ouais, is, si j'ai are you commencé à willing côté, to j'aurais use été it or besoin d'elle. not? Ok. Chocobo. You heard me right. And not just any white heart Les and volatiles her avec un monde, les flock. créatures dotées du sens de justice pour les voyageurs. Chocobos. It's true. Ils ont défendu un groupe de bandits Go sanguinaires. on, then. Sois prêt, ça va se passer comme t'es là. Oui, ok. All right. Bah, je vais défendre les There's a chocobos, good je suis pas non plus... Where can I find these chocobos? I saw him cut across the way over you. You save Whiteheart and her flock, you hear me? There ain't a pluckier bird in all. And don't worry. I'm sure I will. And good luck to you.
Let's go chocobo. Ok. Le pont est en bas. Let's go. That's quite a name for a chocobo. Vaillante, ouais. Bon, ça fait plus princesse Disney aux cheveux roux, mais... If you say so. Elle est où? Dans le coin? Ah, une plume. Je reconnais. Il aurait pu me dire la couleur avant. Speaking of brave birds. Oh. Looks like they went that way. C'est vrai, quand j'étais petit, j'avais un chocobo blanc. Chocobo qui a pas... qui a un peu morflé lors d'une attaque. These chocobos aren't going down without a fight. They're in trouble. Ah oui, c'est là-bas. Ah ouais, ils sont à combien pour encercler un chocobo? We got you cornered, Feathers. You didn't think you'd seen the last of us, did you? You've been bad for business. But I reckon someone will pay good coin to mount your head on their wall. Not around here, they won't. Oh. And why's that, eh? Because she's something of a hero in these parts. You hurt her, and I hurt you. Piss off. Or better still, how about we hurt you both? All right then. But don't say I didn't warn you. Ils sont pris pour qui, ça? Non, non, c'est pas ce que je voulais faire. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Oh, j'ai eu les deux. Oh, j'ai eu les deux. D'autres? Oh, des chiens. Waouh, comment j'ai tout raté. Oh, c'est nouveau ça. Ok. Ok, il m'a saoulé. Ah, je peux me détransformer. Oh, le sac à PV. Oh, le bon gros sac à PV. C'est pas un braconnier, ça. Ouch. Ah, le deuxième.
Ok, compétence mortelle, ok, ok. Et l'oreille, j'ai un problème de la physique sur revenir ton live. Comme ça, une pub. Et je suis même pas payé. C'est terrible. Une note nulle, après avoir coupé de l'oignon, l'odeur reste sur les doigts pendant 3 jours, mais après la douche, ça part pas. Ah ouais? Tu sais que du métal? Pourquoi les compagnons qui n'ont pas de jauge de PV? Eh mais c'est mon chocobo! You're safe now. C'est le Right mien? out, I presume. Mais c'est le mien! Do you know her, boy? That scar. It couldn't be. Mais si, c'est le mien! Mais complètement! Ambrosia. It is you. You survived. Comment il m'a reconnu des années après? And you found yourself a flock. Oi! Is it over? I thought I'd come and see how you were getting on. Oh, you sorted the bastards then. I knew you would. Ah, merci, merci. And the whole flock made it through unscathed. Rends le chocobo par contre. Thankfully they did. And not only that. Attends, il va croire que je suis en train de lui escroquer un chocobo là. Pas du tout, c'est vraiment le mien pour de vrai. Well, I'll be. I never stopped to think our hero here might once have been someone's mount. Though I dare say she'd suit a fine fellow like yourself. Reckon our feathered friend must have learned a thing or two from her master. Kind-hearted warrior that you are. Bird like her would have cost a princely sum. You born a lord or something? Well, N'en dis pas trop, No, n'en dis pas sorry, trop. I didn't mean to pry. Don't matter who you are. You done right by me. what is it, girl? She wants her master back, I reckon. Told you. And it seems her pals agree. Is that it? Ah mais j'en prends un, je vais pas tous les prendre, sinon je vais complètement prendre son business à l'autre là. Well, bugger me if this ain't a heartwarming sight. The lads down the stables will be hearing about this tonight. Oh, stay right where you are. Il va me filer ce qu'il faut pour pouvoir monter Ambroisie. Envers le saint désigne une autre position, bah ton bidou est compliqué à refaire, ignier. Waouh, c'est louche. Oh que c'est louche. Bon, bonne fin de soirée à toi en tout cas. Oh, avec son petit cachet, oh là là. Doesn't she cut an handsome figure, eh? She does indeed. How much do I owe you? Ah, a few scraps of leather's the very least I owe old Whiteheart. Oh, I'll be sad to see her go, of course. But she's earned her right to happiness and more besides. Don't you worry, we'll get along just fine without her. You hear that, Whiteheart? You've On peut dans earned l'esprit yourself léger, some mettre... time Oh, off. c'est mignon, il me laisse Have fun repartir avec traveling un with truc your qui m'appartient. master. Oh, The Snake. Chocopirate. You seem awful familiar now I get a proper look at you. That's it. When those chocobos swarmed my car on the road, didn't you? No. No, that can't be right. That fellow was a bearer. Must have been my double. Oh, must have been, eh? Oh, that'll be the excitement getting to me. Silly sod that I am. Pay me no mind. Anyhow, best be on my way. Good luck to the both of you. Merci.
take care of your flock for now. I'll call you when I need you. Du coup, il m'a filé les autres chocobos. J'ai dévié pour 1 et je repars avec 3. D'accord. Ok. Monture disponible du coup. S'il n'y a pas de musique de montage de chocobo, je pète un câble. Je vous le dis. R3... Ok. Good girl. Il semblerait qu'il y ait une musique des chocobos. Alors par contre, oui, mais ça m'intéresse que très peu puisque je dois aller là. Finalement. Ce qui est un peu dommage. Ah si si, j'ai pas vu des selles, mais ils ont des harnachements au niveau des... Where's Gav? Comment? Au niveau de la tête. I hear there's trouble. Hey Gav. Ah, Clive! Oh, I've missed that scowl. Where's my report? What, no kind words for your old pal Gav? If it's kind words you're after, you're fishing in the wrong barrel. Now sit down, you fool. So, you remember how quick the Empire was to occupy the Dominion after the fall of Drake's head? And how pissed off all the other nations were that they didn't think to do it first? Half a century of independence gone at the whim of a madman. So much for their bloody treaty. Clearly, the promise of unblighted land and the world's supply of crystals was too much for his radiance to resist. And now the Republic's finally decided to follow suit, using liberation as an excuse to declare war on Sambrek. Lined up right outside the Dominion's gates as we speak, looking to starve the Imperials into submission. And now all eyes are on the Strait of Arthur. Well, the two nations beat their shields. The rest sharpen their daggers, ready to set upon the war-weary victor. C'est un peu l'idée, ouais. They'll never see us coming. It's time we moved on the mother crystals. On va s'en farcir un autre. 4 mother crystals remain in Storm and Ash. Drake's Breath near Ironhome. Drake's Fang in Dhalmekia. Drake's Spine in Waloed. And Drake's Tail here in the Crystalline Dominion. Que des parties de dragon, dis donc. With the bulk of the Republican army marching to Twinside, Drake's Fang will be left exposed. That is exactly the move Kupka would anticipate. And if there is anything these past 5 years have taught us, is that he loves his traps. There is one place, however, where nobody will be expecting us to go. Drake's Breath. There's a shitload of sea between us and it, and I've never been much of a swimmer. I have an acquaintance in Port Isolde who may be able to help. Who's that then? My uncle, Byron Rossfield. Lord Byron Rossfield of the 7 High Houses, the trade magnate with holdings in over 100 cities. Ah, c'est quelqu'un... Ah merde, autant. Ah, j'ai quelqu'un d'influent dans mon entourage. Rossfield. And you're a Rossfield, of course. My uncle's name gave him his start in the world, but it was his acumen which earned him his fortune. Along with a handsome fleet of ships. Well, it's settled then. What are we waiting for, eh? Huh? Mais enfin, si péter des cristaux à chaque fois, ça me bousille la santé.
Ok. Compteur de quêtes, compteur de récompenses, ok. Ok, ok. Hello Terraire! Tu préfères mon week-end en Allemagne? Oh. Tu vas kiffer! What are we waiting for, indeed? Alors attends, attends. Déjà là. Well, don't just stand there gawping. Parce que j'ai mangé les potions telles des tic-tac. You'll not find a better price than that. You're rubbing me blind, you Élixir. know. Ressort la totalité des PV maximum. 10 000. 10 000. Vous avez pas un peu l'impression de trop en faire là? 10 putains de 1000. Putain. Un fragment des terres augmente le potentiel de réduction de jauge. Tous ces trucs là, je les mets pas. Oh, don't. I think it's all right. I'm not much bothered either way. Clive. What's that for you, dear? Rien qui me botte là. That it? Fine. En tout cas, si on dans la phase au bro via la map monde. Attends, il y a une quête là-bas. Ah, attends. Ok. Nouvel endroit. Nouvel endroit. Je vais flirter avec Tingilia. Tingilia. Who is this? Faut pas chasser plusieurs lapins à la fois. Mais surtout, il doit y avoir Ultima qui t'attend dans un coin s'il sort d'un cristal aussi. Bah peut-être là j'ai eu Typhos. Peut-être qu'il y aura Mythos. Bah non, c'est moi Mythos. Peut-être qu'il y aura un autre démon. Ouais, Ultima. Un autre de ses sbires, sûrement. C'est bizarre, hein? Damn blighted. Aside from the holes in my... The lake water doesn't agree with it, then. That's one way of putting it. And Unless you've got some grand scheme to suck that slurry, he'll keep eating away at the timber like young Tech does our lemon, assuming we had any pitch. Pas possible, le marchand ne les the vend old plus. tubs. Ok, il va falloir que je trouve du produit. Ok. Of course, so, but your skiff is our only means of reaching the mainland. Well, I'm glad someone round here sees it that way. To make pitch, you need pitch trees. Manque de tout And in ici. case you haven't now, Oui, c'est I'm normal, not pas so besoin, je l'aurais unkind dit. as to ask you to fell a faraway forest and lug the La logs cataracte back de here to Curl, the c'est là-bas qu'on trouve les monstres. which Les is chardons what, and charnus. it just so happens I once heard the thorny pictures of curl. Sounds easier than felling a forest. On va avoir des curls, ça y est. Oh non, je peux pas y aller. Oh, fait chier. Éliminer les chardons charniers à la queue. Mais je peux pas y aller. Tant pis. Tant pis, tant pis. Hello Maya. J'ai 8 lapins. C'est beaucoup trop. C'est 7 de trop. Do you think it was wise to leave, Gav? He didn't seem pleased. I needed his eyes and nose in Dhalmekia. I'm not about to let Kupka take us unawares. Besides, he has a knack for that sort of thing. That he does. And wasn't it Sid who said that matters such as these are best left to dominance? Especially should one of his beloved opportunities to grow and change present itself. Leur relation n'évolue pas. Elle n'évolue pas. I always knew that I would return one day. Return to Ironhome. Il y a même pas d'autres personnages importants qui feraient un peu... Il y a pas assez de persos importants. You were given the chance to face your past. Toi aussi, du coup. If I am to continue at your side, I must do the same.
will face it together then. To the end. C'est platonique. Ils pourraient être frères et sœurs que je trouverais aucune différence. Il y a des potes qui débarquent, je vais aller. Bon stream, bah peut-être une prochaine fois. Salut Esteban, bonne soirée. How far do you think your mother's reach extends? Oh là là. Will we find the same tragedy in the south as we did at Martha's Rest? More than likely. Which is why we should Franchement, hurry. c'est... Oh! There are Je sais still que ça many évolue settlements pas. between Là, here il and est un Porter's. plot. We visit as many Ah, as we et... Fais un truc, je sais pas. Starting Mais moi, with je the capte village mieux les roundup. signes des femmes que lui, hein, mais c'est bon. Hein. Là, c'est même pas une question d'expérience, là, c'est une question de ouf tes yeux, en fait. Ouf tes fucking yeux. J'ai une meilleure relation avec Talgor qu'avec Jill. This one. You're finished. This one. Ok, je pensais qu'il y en avait un autre. Tant mieux que pas de romance, pas envie d'une FF8. Non mais même si c'est pas une FF8 ou c'était un limite centrale, là il y a rien. À un moment donné, c'est même pas il y a, c'est même pas ils se cherchent ou ils se sont pris la main et c'est marre. C'est marre, c'est tout. Genre ça y est, ils sont ensemble. Ils se sont fait un bisou sur la joue, ils sont mariés. Je suis désolée, quand t'instaures une relation entre deux personnages, tu vas jusqu'au bout, quoi. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. On veut du physique, on veut de la... Alors, pas autant, pas autant. Justice is what it is. Lord Elwyn would never have stood for this. Quiet, you! I think we're loyalists. Jill, look. Rosaria must be cleansed of the stain which befouls her, that she might rise. Okay, It would be a pity to make examples of you all for the transgression. Of course, your lordship. You shall have our full cooperation. What business could the Black Shields have in a village this small? There's barely room to hide a bearer. Then they must be here for something else. You fancy dancing a gallows jig like the miller's son? Smack au moins, mais non mais un autre truc, mais oui, mais prouvez-nous qu'ils sont en couple. Là, y a rien. Rappelle-moi ce que tu disais quand ils étaient dans l'auberge de joie. Ce que je disais, c'est-à-dire. Excuse me, but what was all that about earlier? You haven't heard? Someone's been stirring up trouble. There have been attacks on the garrison, supplies stolen. They even say a Black Shield was murdered. The Empire wants answers, and what the Empire wants, Empire gets. Don't they just? Keep your ears open, eh? The Black Shields will pay good coin for information on the culprits. Ah! You'd have to be dull as a sack of stones to think you could take on the Empire. What with their 100-full legions? Ah! Ça commence à puer du cul, cette histoire, non? Ouais, je vole dans les coffres aussi des vieilles dames. Qu'ils étaient dans le lieu propice à faire un truc et t'encourageaient bien. Bah, ça aurait été le moment, hein, mais bon, hein. Ils sont trop prudes. À 30 ans. You seen him, didn't you? I'm sorry. The Black Shields. Just now. At least I think there was a Black Shield.
Can't say I ever saw one before. Was this the first time they visited the village? What do you think? Amber's the arse end of nowhere. And if only we were. I might have turned him in and become a black shield myself. Wow. You don't think these firebrands the Empire is looking for could be us, do you? I don't know. But we need to find out. Greetings, friend. We are travelers. I know that. What do you want? We couldn't help noticing those Imperial soldiers who were here earlier. Don't you go telling these strangers a thing. Oula. I speak for the people of this village, and we have nothing more to say to you. You are to leave Amber and never come back. May I Wow, at least ask foot why? dehors. I don't know who you are or what brings you here, but your presence puts us all in grave danger. The Empire is a harsh master. Its demands are great, and its justice swift. But as long as we keep our heads down and pay our tributes, we are left alone. Some might call it submission. But if it will spare my people the Viceroy's wrath, then I will gladly submit. This village will not become another East Pool. Then we shall be on our way. Ok, donc prendre des infos ici, ça va être chaud. These people live with a knife to their throats. In the mistaken belief that if they cooperate, my mother will show them mercy. Obedience bought with fear. On va recadrer maman. Sorry, It's nothing. We still don't know who the Black Shields are looking for. Well, whoever they are, the Imperials deem them worth pursuing to the back of beyond. But other than Martha, who else in Rosaria would have the courage to stand against the Empire? Eh ben, ils vont se A faire new buter. ally would certainly be welcome. Ah bah là c'est chaud, là, je te le dis. Perhaps. Merde. Ouais, bébou! Ready go? Sprinter 2. This pass will take us through the mountains. And directly into the path of whoever or whatever lurks here. Ouais, alors navré. Navré. Ever since the apology, Je ne fais que passer. more and more of these echoes. What do you think is waking them? Alright. Elle est où la musique des chocobos là? Oula, il y a un truc là. More of my mother's men. You deserve a rest. Hop là! Oula. Ah, j'avais pas vu que j'en avais un autre. Oh, je lui ai mis dans la bouille. Oula. Oui! Je pensais pas que j'aurais pu tomber d'ici. Ou alors, ils sont... Attends. Oh, là, ça vient quelque chose. Ou alors, ils sont queer platoniques. Ce serait pas une première dans un FF. Queer platonique? Je suis désolée, j'ai pas les termes.
Blood, Clive. No shit, Sherlock. And still wet. You were told to stay in your homes. The Black Shields. Ils sont beaucoup là. You know who we are. And still, you would bear your steel. Why then, we owe you our thanks. You have saved us the trouble of an interrogation. To dwell in darkness, that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these, our swords we swear. Say that again. Et toujours une petite tirade avant. Je l'aime pas cette attaque. C'est trop mal cette attaque. C'est de la merde le chevalier noir. Je l'ai buté en 2-2. Peau épaisse. T'as des trucs à me dire peut-être? Tell me what I want and the end will be swift. Who are you looking for? Why, you. We come bearing a message. Your friends have Montrez been vos amis, le found. pourvoyeur que vous étiez donné à libérer. They await you in Old Ordeal. Très cher gardien de l'étincelle. Guardians of the Flame. Those are Old Hill's gates. Gardien des étincelles. Gardien des étincelles. Sparkle, sparkle, sparkle. Find something, boy. Death. Oh, c'est un piège. Oh, found her. Oh. Oh là 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 là. This was my mother's doing. But why? Why would anyone? I don't know. Ah bah c'est super. Sympa la maman. Je te présente, belle maman. Clive. On devrait peut-être aller régler son compte à la maman. En premier. Les gars, les gars, les gars, je propose. I will learn what madness drives her, and I will end it. Peut-être pas quoi, t'as dit standard vérité platonique, je pense que c'est un peu. We should Oui, go. enfin, oui, c'est. Oh là là, ouf, c'est genre. Yes. Ouh. Oh, on est en couple, on s'est touché. We can't Mais- leave them here like this. Dans les faits, c'est jamais vraiment très suggéré. Hein. But if the Black Shields have made it this far south, Mais un peu they may plus que already ça. be in Port Isolde.
Hello, mes canaux lacrymaux vont très bien. Coucou Wade. J'espère que tu n'as rien dans tes canaux lacrymaux. Évidemment, je ne souhaitais que du bien de tes canaux lacrymaux. Il n'y a pas de problème. Hein. Évidemment, j'espère que ça t'a pas porté la guigne. Mais par exemple, dans le 7, il n'y avait pas de romance. Il y avait juste un moment qui était pas dans le jeu, je crois qu'ils l'ont pas laissé dans la version finale. Mais il y a une séquence en fait où t'as une ellipse à la fin du set où tu vois genre Cloud et Tifa qui sortent de l'enclos des chocobos, tous les deux. En mode en train de se rhabiller quoi. C'est le seul truc vraiment, voilà. Et c'est canon, c'est vraiment passé. Et t'as une autre scène dans quel FF hein? Bah dans le 10. Mais c'est une scène qui est jolie. Dans la forêt de Macadamia. C'est une... Macalania, pardon, pas Macadamia. C'est une jolie scène. C'est tout en... Voilà, il y a une chanson qui va avec. C'est mignon, c'est pur, c'est blabla. Là, ils se tiennent à peine la main et hop, c'est bon. C'est acté, emballé, c'est pesé. Pourquoi vous vous plaignez? Vous n'arrivez pas à serrer les filles et pourtant c'était si simple depuis le début. No use calling Ambrosia now. Le lendemain, j'ai pas compris de suite. Ah, tu m'étonnes que t'as pas dû comprendre. Tu m'étonnes. Mais en fait, t'étais en ligne. Donc on pensait que t'étais là, mais visiblement tu l'étais pas. Oui, dans le lac. Cette scène-là, elle est mythique. Let's go. Mais y a même pas de musique de chocobo, y a juste une petite musique quand je monte dessus. Alors là, je suis déçue. The Lazarus. What happened to this place? My mother happened. The nobles who lived here didn't stand a chance. Let's hope my uncle fared better. Bon, du coup, FF16, ton avis? C'est le 16, hein? Oui. Looks like we're not the only ones hoping to get in. Je sais pas, je sais plus. Y a pas la musique des chocobos. Je suis un peu... mitigée. Have mercy. Voice friends dogs they are. You can't ignore us forever. Let us in or we'll die on your doorstep. Better out there than in here. Oh, get enough Fuck off. Hang you chinless bastards. Those crystals belong to us all. I said, where were you, filth? Back to your stalls. Cut you down where you stand. Ouais, le peuple a faim, le peuple gronde, hein. No chance of slipping through unnoticed. We'll need to find another way in. Par derrière. I thought we might be able to reason with the guards. Or at least bribe them. I suspect everyone in that crowd thought the same. Was that the only way in? Officially, yes. Strictly speaking, no. My uncle once told me that the nobles had tunnels built, so that they could visit town without having to walk amongst the rabble. Ah non, comme par hasard, un tunnel. The Lazarus. Ah, faut trouver un tunnel. Alors, We'll find our way into the city there. Attendez. If you're sure. The entire place look... Nico est en train de jouer avec ma déco. Nico? Tu fous la paix à ma déco, s'il te plaît? Le truc, c'est que si je lui laisse là, il va tout faire tomber.
après si tu veux, mais pas avec ça. Ah mais vous, c'est beau? Neko. Beau. Beau. Je pensais qu'il allait le faire, il l'a même pas fait. Je suis un peu déçue, je suis un peu déçue. Ah oui, je suis une enfant. Elle est crevée, sale et grivoise là-bas. Elle a changé. Elle a toujours été comme ça, mais cachée derrière des artifices. As long as it is abandoned. Une étincelle dans les ténèbres. The good news is we haven't seen a single black shield since Old Hill. Maybe they found who they were looking for. C'est marrant quand même parce que les points ils sont quand même vachement pas loin. Hein. J'ai vraiment de la chance de me souvenir pile à ce moment-là que mon oncle, il y a 15 ans, il m'avait parlé d'un tunnel. This is nothing like I remember it. How quickly a crown can lose its luster. Alors... Merde, j'ai chié. Not abandoned then. Oi! Visitors! Visitors! Apologies. We'll show ourselves out. Bon, on va se faire encercler. Voilà. Or not. Alors, le magot. Merde. Oh, c'est mal foutu ça. Too slow. Ça fait trop mal. Bandit tout nul, bandit tout nul. Please let me introduce you the bandit tout nul. Vous êtes mauvais, mécréants. And he's long dead. Then perhaps it's time you joined him. The blessing of the Phoenix. Ah, mais c'est mon pomme-pote. I was there when you died. C'est le pomme-pote. J'ai plus son nom, mais il était là quand on était petits. Ah bah je viens de buter un de tes collègues. Oui, Wade. C'est Wade. Founder, it really is you. It is. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut parler de ses potes que je viens de buter froidement? De lui que j'ai tenté de buter aussi. Combien ils étaient là? 5, 6? Ouais, j'ai buté tes potes, ouais. Mais t'en as rien à battre, Wade. Un chevalier de l'archiduché de Rosalia, subordonné de Rodney de Murdoch, il est chargé d'escorter Clive à Fange-Brune, j'ai failli écorcher, lors de l'incident du Fort Phoenix. Il aide l'archiduc Elwyn et Joshua à s'enfuir, mais il disparaît dans les flammes de Phoenix lorsque celui-ci perd le contrôle de ses pouvoirs. Voilà, voilà.
Ouais, j'en ai d'autres, c'est pas grave. C'est pas grave, ils étaient nuls. Ah, tout à fait, tout à fait. So wait. Et là... Et là, il l'embrasse parce qu'en fait, on était dans le faux depuis le début avec Clive. We can speak inside. Ah, ils sont pas morts, regardez, ils se relèvent. Toi, que les coups d'épée que je leur ai mis, je comprends pas qu'ils se relèvent. And those who wouldn't bend the knee. Hello, caméléon. We left before the Empire could make examples of us, though we didn't go far. And we banded together to form the Guardians of the Flame soon after. Ah, c'est vous alors. Alas, there is only so much a handful of aging shields can do against the might of an empire. But we've seen to it that their stay has been anything but pleasant. Of late, though, we've had our hands full just trying to keep the Duchy's few remaining bearers out of the Imperial's clutches. The Cullings. We saw what happened in Old Hill. Aye. The foul work of the Black Shields and their mistress. The mistress. You mean my mother? But it doesn't make sense. Even knowing what I know about her. Bah, elle est pas gentille, ta mère. Regarde ce qu'elle a fait de toi déjà de Hatred base. for bearers was no secret, but she wouldn't have been ignorant of their value to the realm. No offense, my lord. But in case you haven't noticed, the Lady Annabella couldn't care less about the realm. She barely even cares for her own home. That much has been plain since the slaughter at Eastpool. And, since granting the Holy Emperor a new heir, her obsession with bearers only seems to have grown. As to why, I don't know. Maybe she can't bear the thought of anyone having the power to challenge her beloved son. Her son. Sir Wade, the Black Shields have broken camp. They march in full force for Buick Bridge. Then so do we. Make ready. Vous avez aucune chance. Aucune, zéro, vraiment. Cherchez pas. C'est zéro pointé. This is their main host. If we remove the head, perhaps we can prevent what happened at the docks from happening somewhere else. If I do nothing, then the blood of their next victims will be on my hands. C'est marrant parce qu'il a dit on my hands, alors que la traduction c'est nos mains. We too have witnessed the crimes these men who dare call themselves shields have committed in my mother's name. It cannot be allowed to continue. We must put a stop to this madness. We must. So let us go with you. For the good of Rosaria. I was hoping you'd say that. J'avais une mission sur un tunnel, moi, à la base. Very well. T'as pas eu If genre dans le that tunnel? is your wish, I would be honored to serve at your side. And we at yours. So, Wade, let us do our duty. With pleasure, my lord. J'ai l'impression que ça sent I mauvais. imagine this endeavor will require more than just our wits. Then let's hope Sir Wade has a good quartermaster. J'ai l'impression que les retrouvailles se sont bien passées, mais que Wade, on va bientôt lui dire ciao, en fait. Là, le Wade, c'est bien, on l'a revu, sympa, comment tu vas, tranquille. Il y a une mission, on va plus le voir. Mais écoute, Caméléon, je suis raide morte. J'ai envie de mourir de cette journée. Ça y est, déjà 22h22. Vois avec Wade, il sera peut-être open niveau tunnel. Après tout, j'ai pas précisé quel tunnel. Hein. Tu peux dire Taco a plein de potentiel. Genre, on dirait des Game of Thrones. Ah, tu peux dire Ciao à plein de... Ah oui, oui, oui.
Ouais, bah c'est ça, bah à partir du moment où il y a potentiellement quelqu'un de nouveau, bah il meurt. Ouais, c'est ça. Bah ouais, écoute, c'était un plaisir. Hein. Tell us then, Sir Wade. What is your plan? Nothing fancy. You, Lady Jill and I make for Buett Bridge and provoke the main host at their encampment. Sensing an opportunity to end the Guardians, the Black Shields will call for reinforcements, who will be met from the rear by parties of my brothers hidden throughout the surrounding hills. This will allow us to wage battle on the bridge without fear of being overwhelmed. While the Black Shields have an advantage in numbers, you see, they prefer to fight in small units, which we can use to our advantage. How small exactly? Small enough, now that I have you and Lady Jill for company. I doubt I could have done this on my own. But until we arrived, that was your plan. You haven't changed a bit. Putain, mais j'ai vraiment du mal. Vraiment du mal. Avec les putains de sous-titres et ce qui se dit. C'est tellement pas raccord. Now make ready for battle. As you command. Franchement, c'est pour moi un des plus gros points noirs là du jeu. Thank you, Sir Wade. Perhaps now they will find peace. There is but one thing which will grant them peace. Putting an end to the Black Shields. And so we shall. Ça me trigger, hein, vraiment. Membre temporaire de l'équipe. Alors, 380 c'est tout. Oh là là. That's not too much, hein. Alors, where should I go? Là. May the blessing of the Phoenix go with you. Ouais, désolé pour tout à l'heure les gars, sans rancune. How long have you been pursuing the Black Shields? Since they burned their first village. We tracked down the bastards responsible and fed their corpses to Stillwind. Suffice to say, that got their attention. It's been a game of cat and mouse ever since. Yeah! Vous avez pas de sel, vous? Aussi, du coup, ils ont une selle, eux. Si, c'est bon, ils ont une selle. Qui n'avait pas vu de sel tout à l'heure sur les chocobros? C'est beau, j'ai un chocobo blanc. Poussez-vous, mon chocobo est plus beau que le vôtre. Dégagez. Par contre, je glisse. On your command, my lord. Bah on y va, hein. Let's go, hein. Pas d'OST chocobo, non, c'est un autre point noir, un énorme point noir. Pas d'OST chocobo. What is it now? I told you. We bear a message for the Vicereine. From the Guardians of the Flame. Ha! You presume to tell us that a pair of filthy vagabonds, a woman and a dog, could guard aught against the might of the Black Parle mieux de Talgor, ok? Then come, die along with your flame. Ouais, comment tu parles trop de mon chien, toi? Forest area! Your petty revolution ends here. On these our swords we swear. Bah. Bloody hell! Reinforcements from the far bank! Des renforts! Over here! More dragons. Worms. The Imperials aren't taking any chances. Our chance have been flattered. Allez, boum là! Ah, t'aimes pas ça, hein? Ah, ça t'a pas plu, hein?
All yours, Torgal. It's over. Allez, grave. Ah, ça c'est mal fait, ça. Bah voilà. Est-ce que c'était compliqué? Non. Est-ce que c'était facile? Oui. A noble stand. Oh! Albeit a misguided one. In taking it, you have but proven our point. That this land is in dire need of cleansing. Ok, l'armure est stylée. Ok, les armures des dragons comme ça, elles sont grave stylées. Par contre, c'est le même principe que l'autre, quoi. J'avais esquivé, il me semblait. Encore. There's no one left to keep them occupied. We need to finish this. You mean finish him? Encore des renforts, mais t'es sérieux, mon gars? Pourquoi les aides ils sont pas encore finis là? Allez là, Talgor, meilleur coéquipier. Bah voilà. Ah moi. De la brune. Les dragons sont devenus des brasseurs de bière maintenant. Écoute, les temps sont durs, Dragoon. Les temps sont durs. Les gens ont besoin de boire pour oublier. C'est brune et pas burne, au moins. I don't see any more. Non, c'est t'inquiète, c'est fini. Nor do I. The plan worked. It did. It bloody worked. We sent every last one of the rotten bastards straight to the mud. My, Lord, perhaps this will be enough to stop the Cullings. For the time being, at least. Perhaps. Ils se reproduisent comme je sais Though pas I quoi. doubt my mother will take this loss well. She'll move swiftly to see her minions' ranks replenished. And then it will all begin again. I often wonder if the nation we once knew is gone for good. Her fields rot. Her people starve. On essaye We tout battle to le preserve the travail. flame that was, but for every foe we fell, another springs up in its place. Yet be that as it may, it is still our home, and we must fight for it, as we always have, and always will. Ça c'est Wade, ça. Allez For as long as the Wade. Firebird's flame Ouais. burns in our hearts, Ouais. the duchy cannot Ouais. die. And her loyal subjects may dream of a day when the Rosarian standard flies over Rosalith once more. C'est lui qu'on veut. Allez. Désolé d'avoir encore buté tes hommes. Pas fait exprès. Think we should fall back to Port Isolde before the garrison sends reinforcements? C'est pas grave, on A sound s'étape. strategy, Pareil. my lord. Oh là là, mais quel homme. Mais quel homme. Oui. Pour Rosalia. Ah. Poui 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 poui. Bon, bah, le plan est un succès. Est-ce que je peux retourner à mon tunnel? Du coup. Ou pas? Est-ce que c'est possible? And how long has my uncle been funding you and your comrades' endeavors? Since the beginning. C'est bon, vous avez fini sûrement Lord depuis que Byron j'ai was the fondé. first, and had I known of this tunnel back then, Ah, I voilà! would almost have been hanged by the city guard. I suppose a formal request for an audience would have appeared suspicious.
And appearances must be maintained. Were the Vice-Regency to catch wind of Lord Byron's involvement in our movement, they'd seize his estate and where he would be of no use to anyone. Comme quoi j'ai encore de la And so, famille though qui est it pas... sickens him to the soul, he C'est bon, plays ils the vont prendre part une of the femme, mais loyal des lord. It is why he remains ever vigilant. Then I will have to think of a way to prove that I am neither wraith nor wrongdoer. I might have something which could help with the... Un badge. Ou un pins, ou un truc comme ça. It's C'est the ça? mark of the Guardians. Voilà. Display it, and those who love Rosaria will know where your loyalty... Une broche. Oui, pardon. Je fais la collecte des broches. Genre, tout un côté là. Sure that you do. I don't want my men attacking you again. Unless you deserve it. If only Sir Tyler could have been here to see you. Or the Lord Commander. Thank you, Sir Wade. Lord Murloc. If there is ever anything you need. I know. Go on now, my lord. Tire-toi maintenant. Allez. Rosalia de Genshin Impact? Évidemment, on l'a lu. À tout moment, là, il y a... Comment il s'appelle? Lisa qui débarque. J'ai que ce nom-là qui me soit venu en tête. Byron Hospital. Ok, cool. Ah, direct. Oh, waouh, wow, l'ellipse. Non? D'accord. On y est. Très bien. How accommodating. Do you really think they believe we are who we say we are? Not a chance. Right, I guess. My uncle believes we're imposters here to rob him. And means to string us up. Il est en train de faire des pas devant la porte, là? Tonton? Tonton? Imagine my surprise when I was told my nephew had come to visit. Clive Rosfield died long ago. Ouais, bah il est pas mort. Ah, comme je suis devenu his BG. name here, you shall pay with your tongue. Elle te fait peur, mon bébé You imaginaire? would mock me as well. It is I, Sir Crandall of Camelot, loyal servant to her serene holiness, Saint Sybil the Unshod. Meadow, thou vile sorcerer, for thy crimes against church and crown, I shall have thy head. Ah bah il a grandi, hein. C'est plus le même. Curse thee, infectious flax wench. Even in death, must thou plague me still? Very well. I shall open the gates of hell, that thou might see thy charge once more. Oh, c'est mignon, les retrouvailles. Bravo, Uncle. You're still the finest Meadow in the twins. Oh, Clive, my dear boy, it's really you. Ah bah voilà, il sait faire des câlins. C'est pas un souci d'animation. That scene from The Saint of the Sanctuary. Never did let me play Sir Crandall. I have a favor to ask, Uncle Byron. Rutherford, inform the kitchens. There'll be guests. We dine immediately. But Uncle... Bah laisse-le célébrer quand Regale même. me with the tale of your miraculous preservation on an empty stomach. Go on, sit.
See that you use the good plates, Rutherford. Ouais, bon, c'est mignon, là, j'avoue, c'est cool. C'est cool. Mais pourquoi c'est pas toujours comme ça? So you arrived late to one of her cullings, did you? Since becoming Vicereine, Annabella has been a constant thorn in Rosaria's side, but these atrocities are a new low. Something has changed. Quite what, I don't know, but the woman we knew is gone, and a monster sits in her place. Bon bah, elle a pas été gentille dès le début non plus. Hein. For better or worse, I've been charged with governing this town, and thus must maintain the illusion of obedience. That's all I can do to aid Wade and his merry band of revolutionaries. So he's told us. You have risked much for Rosaria. Our nation will be forever in your debt. It has been 20 years, Clive. The nation your father and your forefathers fought to defend is no more. Perhaps it would be otherwise had I the courage of my brother. Oh. All right, if it's a ship you require, a ship you shall have. I've a galley in port, but recently relieved of her cargo. She can be outfitted for the voyage in a matter of weeks. So you believe us then? About everything? Believe you? Ha! Only a fool would believe even half of the things you claim. Heureusement pour vous, je suis complètement fou. Until tonight, only a fool would have believed my nephew still lived. And besides, I have it on good authority that Clive is telling the truth. Whose authority? On your own, of course. You've always been a terrible liar. Is that true? It's not untrue. Let's say no more about it, eh? It wouldn't do to linger on my nephew's greatest failing. The one thing I cannot believe, though, is all this about you being Sid. You were always such a good boy, but now you're quite the outlaw. Which, if I'm not mistaken, would make me an outlaw's uncle. Right then, who shall we pillage first? Rutherford, fetch me my cutlass. This will be fun. T'as pas l'air contente, mademoiselle. Ah, c'était cool. Bon, voilà. Ils peuvent le faire des moments un peu moins plats, quoi. Un moment où vraiment on voit les persos dans d'autres circonstances. Ça fait plaisir, en vrai. Ça fait plaisir. She's a fine ship, isn't she? Once outfitted, she'll bear us across the boiling sea to Drustinus in the space of 3 days. Est-ce que du coup on a des infos sur... Non, on n'a pas d'infos. Something on your mind? Monsters. When I served the Iron Kingdom, I did so because I saw no other choice. Because once they learned that Lash would not move me, they turned it on those who could. And so I became their puppet. I let them pull my strings, telling myself it was not my hand that swung the sword, but another's. I removed myself from the truth so I wouldn't feel the pain it caused. And before I knew it, I no longer felt anything. Anything at all. Comment ça? Tu ressens plus rien?
I had become a monster. Jill. I don't want to be a monster, Clive. Do you understand? I want to choose a different path, a better path. To live on my own terms. But before I can do that, I need to come to terms with my past. Ah, les deux mains. And when Ça y you est, ça do, évolue. I'll be standing there with you, just as you stood with me. Thank you, Clive. I must atone for my sins. Only then, when it's done, will the monster cease. Just promise me that you won't die with it. Now, let's get some sleep. The journey back to Benamir is long, and there is much to tell the others. Merci Cole pour ton follow, bienvenue. Ah, je suis tendue là. Putain, je suis tendue là. Oh là là. Bonsoir Code. Mais ça n'évolue pas. Ça n'évolue pas. Nom de Zeus. C'est quoi? Donc là, on apprend que du coup, elle ressent rien. Et du coup, elle se dit que peut-être... je sais pas... Je sais pas ce qu'elle peut se dire. Oh, this? Yes, j'ai la flemme. Pardon, là, j'ai la flemme, là. Là, ils m'ont tendu. Chance's stew. The only problem is that while the rest are beasts. Does the book say anything? Well, only... Ok, vas-y. Flemme, désolé. Pourquoi il y a un plus là-bas? Ah, bah c'est là où il faut que j'aille en plus. Parfait! On va pas le faire au moment où on va mourir, quoi. Le gros point noir aussi. Mais non, mais ils font monter le truc et il se passe rien. J'accepterai ça. Sur un très long film, enfin sur une très longue série même plutôt, mais là, non. Clive! Is something wrong? It's Blackthorn. And if I'm honest, he ain't been for a while. But normally it only takes a couple of drinks to perk. Something's getting him down. It's like he's lost his spark, you know? But I'm thinking he might if we both bent his ear. Fine. I knew you'd understand. But if he doesn't want to talk... Alright, now, he'll only smell a rat if we both turn up. Wait a bit, then head over when you... Ah oui, Blackthorn, c'est le forgeron. Je sais pas ce qu'il veut que je fasse avec lui, mais... Et là, en fait, Clive était amoureux de Daddyseed. Bah, même Gab, hein, j'ai trouvé vachement plus tactile avec Gab qu'avec le reste des gens. Alors bon, y a pas de souci, hein, il peut être de ce bord-là, y a pas de problème. Mais faites pas monter la tension avec Jill, alors. Il boude. What's it got to do with me? August was worried that something had been weighing on your mind. I thought you might want to talk about... Did you now? I told you not to stick your nose in my business. What'd you go and do? Clive just wants to help, Il dirait De Niro, le gars. What's so bad about that? Talk to him. You never know, you might feel better for getting it all out in the open.
Phil shut you up. It's nothing really. Stupid. Not the sort of thing you bother people about. Why don't you tell us all the same? Karen and I have an arrangement. I keep an eye on Goots, and she shows me what the... Anyway, the other day, she shows me a cuirass she's come by. A masterpiece of level work. Made my stuff. I should have brought the bastard thing there and then just to study it, but I was too proud. And now every time I reach for my hammer, I'm reminded that I'm not the craftsman I thought I was. There. You got what you came for. All right. Il a cassé. Fuck my wife. You fuck my wife. Ah, tape dedans, fais du fond de la caverne glacée avec ta attends. Storm cloud full of ale. Didn't think anything could rattle him. Fais-lui fondre la caverne glacée. Blackthorn's always taken pride in his craft. Something tells me this is only going to get worse. If he has doubts, it will affect his work. I couldn't agree more. He said he should have bought that cuirass. Assuming you're happy. Too bloody glad to hear. Oh, Arca, non. Elle est où là? J'enflamme ma copine premier degré. Have a moment. Blackthorn Ah, je peux rester, je suis pas loin. Hello, Tita! Alors, non mais... Exquisite example of the crop. I didn't think Blackthorn would be nicely put together. It's all his stuff to order. J'arrive pas Don't know where sûr. we might find him. Like I said, I don't trust hunters. I see. He did tell me, apparently. Here, there's a griffin on the hunt now where the bleeding hell was excited. Thank you, Karen. At least you admit. So, Bah, on ferait pareil, mais en moins bien. it sounds Allez. like going after that griffin might be the... I'll leave the hunting to you if you don't mind. While you get on. Good idea. Ok, faut que je me frite un monstre, ok, pas de problème. J'ai un souci avec plusieurs trucs là. J'ai un vrai souci. Là, il y a trop de trucs qui me chagrinent. Mais genre vraiment. De avec plaisir. C'était magnifique. C'est quoi ça? Ouais. Bon. Ça ne m'intéresse que très peu. Ça par contre ça défonce. J'ai pas assez, putain. Genre déjà, la relation entre les deux, à un moment donné, est-ce que ça évolue ou ça évolue pas? Parce que nous, on est là, on attend, on regarde. Ok, ils discutent, mais y a rien. Y a rien entre les deux. Il se passe rien. Ça me tend, je suis tendu. Blablabla, il y a des tableaux. Merde. Belphegor Dozman. Allez, je me le suis déjà farci. Quoi? Tes contrats d'élite. Ok, oui, d'accord. Cherche un monstre de Dozman. Compositeur, je serai un... Ok. Oui, bah Dozman, j'ai déjà vu, c'était lui. Ah, puis comme j'ai tout passé... Ça, j'avais déjà fait. Franchement, ne fais pas de compromis. Ça en plus sur Nectar. Ok. Ouais. Ouais. Sous mes quêtes.
J'ai pas des activités? Curseur pivoté fermé. Localiser un semaine à l'air des tableaux du contrat d'élite. Mais je l'ai pas fait ça? Je l'ai pas localisé? Non, je l'ai pas localisé. Mais c'est moi qui suis totalement débile ou quoi là? J'aurais peut-être pas dû aller si vite, on dirait. Empire de Sambrec, porte ouest de Fort... Oui, mais... genre, oui, d'accord. Fort Norvin, ouais, ok. Bah, du coup, ça change rien ici, alors. Robert le Mirou. Robert le Mirou. Superman, Jack Norris, on va te faire le pardon de mettre en slip. Oui, elle est connue, elle est connue. Alors merci, merci. Et merci Sky Shark pour ton follow, bienvenue. Bienvenue à toi. Non, bah écoute, bien on dit je m'en fous. C'est celle qu'on devait demander. Back again, Lord Rosfield. I'm touched that you should find me such good company. What will it be today, then? The Iron Kingdom. You'll soon be setting sail for Drake's Breath, then. The mother crystal that rises. There was a time when a true-blooded Rosarian had only to brave the waves. Ok. Raconte-moi une histoire. Je veux tout savoir. As you know, the Iron Kingdom rules over the islands to the west of Storm. Or rather, its church does. But this is not the pragmatic approach to state religion employed by the Holy Empire to manipulate the masses. No, the Iron Kingdom is the literal embodiment of the crystalline orthodoxy. And so, if one is to understand it, one must start there. As the name implies, the orthodoxy holds the mother crystals sacred. Putain, si on bute les cristaux, ils vont être dans la merde. To heathens plundering the objects of their worship for the means to fill wash tubs and light lamps with frivolous feats of magic. Indeed, the faithful consider ether a sinful thing, a poison no less. And to them, a dominant is an instrument of evil, albeit one they have proven only too happy to turn against their enemies. Some 80 years ago, in Northern Storm, Drake's eye collapsed. Soon after, in pursuit of ether, and with the Blight at their backs, the Northern Territories descended upon the Grand Duchy of Rosaria. And when the Shields of the Flame marched north to meet them, the Iron Kingdom spied an opportunity. A few short days later, the Crusaders landed on the island of Mount Drastanus, home of Drake's Breath, and plucked it from the Duchy's grasp. Rosaria tried to reclaim it, of course, but to no avail. I doubt more than a handful of Duchy men have set foot on its shores in your lifetime. Nor are they like to again, under the Empire's stewardship, meaning the Iron Blood will keep their island. And with it, the foothold they need to march on mainland soil when next they spy an opportunity. The Mother Crystal is both the object of the Iron Blood's worship and their gateway to the continent, making Drastanus the holiest of holy grounds, from which the Orthodox Crusade shall one day sail forth to claim the remaining Mother Crystals, or die trying. My father and my grandfather both traded blows with the Iron Blood for control of Drake's Breath. Had things unfolded differently at Phoenix Gate, we would have sent our entire fleet against them. But instead, they sent their fleet against Rosaria, sacked the capital, killed the men, and captured the women, including... I'd say you'd be forgiven for wanting a little revenge. My only aim is to destroy the Mother Crystal, but... Bon bah les couilles. Hop, j'ai abandonné. Perso, Clive est un flot. Je l'insulte alors que je suis à la limite pareil que lui.
Moi, ça me désole. Hein. Là, elle est toute seule, voilà. T'inquiète, je vais t'aider. You ready? I think so. Mais oui, t'es prête, allez. Jill, when you told me you had to come to terms with your past, you weren't talking about destroying Drake's breath, were you? No. I spoke of Imran. The leader of the Crystalline Orthodox. Christodox. The man who made me do all those unspeakable things. I'm going to kill him. It's what I need to do to put the past behind me. What I need to move forward. Après ça, tu ressentiras des choses? I can do it. If you're there beside me. Always. And I'll be beside you, too. We'll bring down the Mother Crystal together. All while Sid looks on. We'll make him proud. Mais faites pas un plan comme ça caméra. C'était pas un moment émotion là, vraiment. Il y a une quête là-bas. Essayez pas de faire monter la sauce là. Marche pas. Ah, cool. Oh. Easier than felling a forest, I said. The trees don't have teeth. Voilà. Oh là là, ce catch de Targon, oui. Bim. Easy. I can't imagine Herbalist needing any more than this. Là-bas. Après, le point intéressant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de chargement. C'est un point intéressant. Thank you for sticking with us. Those of us who are still here have to look after each other. Ah, welcome. Times may be hard, but if you got the gill... Unwanted violets, if you have them. Though I'd gladly settle for learning what... Why, I haven't heard folk call them that since I was a lad. You're looking for scorpion tail. Used to chuck them in the pot when they were... And even if they were... I dare say. Thank you. Ok. T'as vu mes oreilles? Oui, oui. Je vais les mettre, C'est pour ça que je te les ai remboursés. Tu les as remboursés? Je l'ai lu, mais j'ai pas tilté le message, désolé. Là, j'ai eu la tête dans le coltan. Du coup... Oh non! Oh non, c'est trop loin. Ça me saoule. Ah. Ok, donc ça c'est pour lui redonner ensuite. Il me reste plus qu'une heure, je vais profiter. Yep, ne les met pas du coup. Ok. Bah ce soir, motivation, moins 8000. Ah, pour les quêtes annexes, non. Je veux que ça avance. Je veux que ça avance dans l'histoire. Je veux faire des quêtes annexes aussi, je veux en apprendre plus. Mais là, ce qui me motive vraiment,
C'est l'histoire. Je veux voir comment ça évolue, et si ça évolue surtout. Je veux pas aller me coucher avec ça en tête, quoi. Genre avec une histoire qui n'avance pas. Useful trick. Freezing and throwing the spray to make mist. How did you learn to use your powers like this? The Masters made me do it. When the Crusaders took to the seas, to keep the fleet's movements from prying eyes. I'm fine. No, you're not. This may be the only chance I get to go back. My only chance to put things right. I have to do this. Whatever the cost. Il va dire oui, d'accord. All right. Elle est en train de clamser. Son bras, il va mal. Ça va faire comme avec Sid. Je vais récupérer les pouvoirs de Shiva. De la même manière. There she is. The Iron Kingdom's mother crystal. Drake's breath. Ouais, il est fat celui-là quand même. Hein. Il est très très fat. Waouh. Strong currents, sharp rocks, and ether floods. Let's not forget them. This island is a natural fortress. But safety breeds complacency. Allowing a single rowing boat to slip in unseen. The sanctuary is inside the mountain. If we follow the old trail, we should be able to enter by the back gate. All right. Let's go. Le feu et la glace. Clive et Jill. I always imagined when I came here it would be to reclaim it. It used to belong to Rosaria, didn't it? Once, though it's been in the Ironblood's clutches for far too long. As was I. For 13 years, this rock was my home. I know its secrets only too well. This path was abandoned after an ether flood. They don't guard it. The perfect little shortcut. Ok, on est repassé par là. They're all Akashic. The blood must have spread. It was never as bad as this before. And the only way past them is through. Over here! Voilà. Garuda! Là, ce que je fais au front, là. Je serai en week-end demain vers midi avec de la chance, je vais me déplacer dans le rayon en gros. Là contre la chasse, Même pour ça, j'ai pas la foi là. Was that an earthquake? They happen all the time. That wasn't even a bad one. It's nothing to worry about. C'est un tremblement de terre quand même, hein. Style un tremblement de terre.
Oula. Oula, 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 oula. Alors attends, ça c'est gros ça. Youch. C'est même pas suffisant. Aïe 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 aïe. Bronze d'or, c'était pas une bonne idée. Arboretum is just up ahead. Il était grand, lui. Soupir de Garuda. Oula. Oula. La sentez, la reine de boss, là? Vous la sentez? Une grande étendue vide. Look at this place. What a mess. Wait. Ça bouge. Ah, un autre. Une zimolide. Nothing a shield of Rosaria can't handle. Just like old times. Be sure to keep clear of his way. Believe me, I mean to. That's foul. Don't breathe it in. Guess we're all ready. Get him. C'est quoi ça? Thanks, boy. Merde, j'aurais dû le garder pour là. J'aurais dû le garder. Oh, il va me réaspirer le bâtard. Get him.
Nice. C'est nice. C'était que des bateaux le truc. Bah ouais, c'était sûr. C'était clairement sûr. Merci Lalu. Oh, vanished. Press on. Yes. C'était normal. C'était normal. Ah bah, il fait chaud, c'est un volcan, les osios, là. Rien de plus normal. It's like a furnace in here. We're inside the Le volcano. mont d'Ostanus. You get used to the heat, though I don't remember it being quite this hot. Le d'Ostanus. D'accord. Was that one cause for concern? It was. And they're getting bigger. Something's wrong. This one. Kill! Non. Je suis pas fan de cette technique. C'est ça, one shot quasiment, c'est trop bien. Aïe! Voilà. Ah, genre il est pas en combat là. No holding back. Elle est grosse ta salamandre. Par contre, ça allait tout le temps déstabiliser, c'est ouf là. Allez, let's go. Hop. Hey Kiki! Merci pour ton prime. Des bobines, des bobines. Fuck. Is there no other way across?
Ah, quelque chose me dit que non, mais t'as peut-être un truc de glace qui peut nous sauver là, non? Oula, oula, mais alors, t'as les pattes mouillées là. Oula, tu ne mets pas là. C'est pas le bon plan de venir là quand t'as les pattes mouillées. Voilà. This is going to be close. Come on! Let's not do that again. No. Let's not. C'est de la glace très fragile ou... C'est Shiva quoi. Quand même, j'en connais, il y avait Gandalf et un Balrog là. Toi tu connais déjà l'histoire, Crazy Ball. They don't look too tough. Perhaps not alone, but in numbers like these. This one. Non. Ok. Le Mordor sous. Ah, ça, je connais à fun. Merci, des bisous la Luc. Alors il est. Ah oui. Si on écoute avec un sommet, c'est que t'es au bon endroit. Bah, une grande tour. Après, j'ai pas eu d'œil, mais. Ça y ressemble vachement quand même. Hein. Vachement. What Oh! the hell is that? I have absolutely no idea. Well, whatever Un it is. élémentaire de feu quoi. Friendly. This one. Enfin, un limon, comment ils appellent ça? Ça, si je me rappelle bien, ça aime pas les attaques magiques. Mais vu que c'est un truc de feu... Parlant de ça va bientôt faire un an que t'as fait quick Neneuil. Bah ça fait un an passé là. Ça te fait passer des flancs. Ça avait quoi comme nom dans le 10? C'est là que je les ai connus. Hein. Un gros bonbon? Ah non! One of the demons.
But they never leave the lava. If I didn't know better, I think this volcano was about to erupt. Oula, il est chaud lui. They're peaceful creatures. But this one must be the exception. On en a déjà battu un de ça. Ok. Allez go, on est parti. Ulcération. C'est quoi ce Pokémon? Je sais pas si ça change quelque chose que je sois là. Non, là y'a rien, là rien. Wow. 28 000. Oh non, je pensais l'avoir eu. C'était juste un tank ce gars là. Passer ma soirée devant FF et discuter avec Little Gem, ça n'a pas de prix. Oh la vache. Oui effectivement. La bonne soirée. Je comprends pas ce qui se passe mais n'oubliez pas de boire de l'eau. Oui Pix. Tu as raison. Merci Pix. En tout cas ce moment m'étouffe tout flamme. Exactement. Un gros salamèche. Hein. Un sablero de feu. Bye bye. Ah ciao. You hurt? Just hot. Ouais, c'est pas moi qui tranche chaud en tout cas. Thank you. Quite a commotion our friend made. Let's hope the guards didn't hear it. The gate to the inner chambers is just up there. Then we make for the sanctuary. I need to finish this. Before the heat finishes me. Hear, hear. Ça, t'as de la glace, refroidis-toi. We'll enter the Shiva ou t'es pas convict by Shiva? the handmaiden's living quarters. It was always a hive of activity. Sounds like we'll have a hard time staying out of sight. We won't have to. There's someone there I should very much like to see. Pourquoi il y a une porte là? Viens, on toque.
Ça prépare la popote. Avec nos fringues, on passe inaperçu en plus. C'est ça qui est l'avantage. Lady Marley. It's me. By the mother. Jill, it can't be. It is, my lady. We cannot talk here. Come with me. Oula, oula. Calme-toi, calme-toi. I'm so glad you're safe. And you. Why ever would you risk coming back? Are you a fool, girl? Or have Yes, you I grown am tired of fool. your freedom already? Forgive me, my lady. But I had to come back. There are things I left undone. Tell me, where is the patriarch? Oula. At this hour, he'll be in the Comric, giving thanks. You mean... Oh, fiend! Clive, we have to get to the sanctuary. Now. Lady Marley, you must flee this place, gather your things, and go. Now listen here, Jill. We have company. This way. Oh, mais c'est elle qui va prendre après, c'est elle qui va manger si elle nous fait fuir. Follow this passage. It leads straight to the Comric. Go on, stop dawdling. Thank you. You were always so kind to me. My light in the darkness. Take care, my lady, please. You deserve better than this. Bah va vite alors parce qu'elle va se prendre une branlée là, va vite. I'll live if you promise to do the same. Come on, Easy say. We're nearly at the Comric. All right. Alors... Bah là j'imagine que c'était... Ouais voilà. Dis-donc qu'elle est hérédité d'esclavage d'une prisonnière, elle va l'appeler sur son aile. C'est bien ce qui me semblait. Take care of yourself. Avec une épée dans le bide qu'elle va prendre, ouais. Tu sens venir toi aussi? Here's our welcoming party. I've had enough of their hospitality. Get him! Hop. Et encore. Je t'ai dit stay down là. On en a plus.
Ah, n'en a plus. Ah, je peux pas y aller. Grands escaliers. C'est louche. How many of them are Oula. Too many. Oh, je perds pas de temps, j'y vais direct. Allez, pas le temps de niaiser. Oula, là-haut. Oula. Let's go. Et quand tu veux, tu meurs. Non, c'est pas là. Non. C'est là-bas? C'est une ambiance particulière quand même ici. Hein. Vas-y, go. Bagnasto! Ah, il n'y a plus personne. Attends, quoi? Il y a une porte là? Clive, there's something I need you to know. Vas-y. I saw the Patriarch do things no one should have to see. C'est quoi? And so I swore that he would die by my hand. I understand. I faced my demons, and you must face yours. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je veux savoir. Hein. J'ai plein de questions qui me hantent là. Potion. Oh là. Waouh. Par contre, ça a l'air joli. Ah ouais. Ah, les cristaux ils blaguent 0 là. We're nearly there. Just one last push. C'est le bordel. Vas-y, mais moi je comprends rien. Ah non, j'ai esquivé.
peu, encore un peu. Ok, il peut tuer dessus. Ça va vite. Est-ce qu'on a le temps de le faire, le boss? Ouais. C'est lui. Il a une tête de méchant, lui. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh bah tiens, elle sait se mettre en colère, celle-ci. Shiva's dominant. Come to beg forgiveness for your failure. For years, I followed your orders. Fought your wars. All to protect the children you took. Just as you took me. And what did you do in return? You put them in chains and you slit their throats! Fiend. Their souls were sullied with a stain of ether. I merely cleansed them of their Leurs âmes étaient souillées. penance paid. Par qui? Just as the Holy Mother wills it! Repent, abomination! For a monster like you to set foot in the Holy Cymric is in itself a crime deserving of death. You're right. I am a monster. And my soul is stained black. Though not Mais by t'es pas un monstre. but by the evil of Alors, men Rainbow, like you, coucou, merci who made me close my heart and drown in darkness when I should have raged against it. This is my penance. I will be your monster no more. Nor will I suffer you to create another. Does the beast bare its teeth at its master? Come then, dominant. Rage, be as you have ever been. A monster! And what are you, Imran? I was forced to kill. You do it by choice. But never again. I bowed to you once. Now it is you who shall bow to me. Kill them. Oh, ça me saoule, vas-y. Pourquoi elle fait pas ça en combat? Tu fais quoi, Joshua?
remember how it felt. Ah, tu arrives pas. Why can't I do it? Ah merde mon coco. Merci de faire une jolie arène, c'est gentil. Il fait une panne. Please, just once. Allez, on réessaye, allez. C'est bon, c'est la musique. Bon, il y arrive un petit peu. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah bah là, du coup, j'ai plus rien là. Jill, c'est quand tu veux. Damn it. All right. I won't take long. Même sous émissaire, elle sert que de soutien, hein. C'est quand même assez triste. Ah, shifter. Non, ça passe. This one. Guess we're all ready. Take it slow. Well done. Aïe aïe aïe. This one. What? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Esquiver.
En fait, je le bombarde quand je suis sous cette forme parce que je régène un petit peu. Tout ça m'encourage à continuer de bourriner en fait. J'ai pas de dégâts de recul, je régène quand je tape. Enfin, cette forme-là, elle est trop pratique. 27. Living Flame, comment on se retrouve? C'est un boss FF14. I'm going to finish this, Clive. Elle a pas l'air bien. Hein. Here. Use this. Ouais, la bof, mon épée. Buff plus 1 aux dégâts. Living Flame est un boss FF14. J'imagine que quand il a joué, il y a plus de reste. Ah, la petite musique. Oh, we destroyed it. What? But bute-le. Monster! Monster! Do you have any idea what you have done? I do, Father. I have killed the monster and become an outlaw. May the blessing of the crystals go with you. Ah, Gilles! Ah, je commence à bien t'aimer. It is. Ça y est. Il m'aura fallu 20 heures de jeu. She did. Again, the burden fell to you. And I bore it willingly. This was a sin for which I had to atone. Now I can continue at your side with my head held high. C'est bon, maintenant t'es ok? On se fait dicter notre route par un chien quand même. Clive, look. It's just like the one at Phoenix Gate. Encore Odin là? Enfin non, c'est pas Odin. Pourquoi j'ai envie de l'appeler Odin? Damn it. We need to leave. Agreed. You again. C'est plus la peine de mettre ta capuche maintenant. Maintenant c'est quoi c'est une relation? Bah je viens à peine de reconnaître. De quoi? De reconnaître quoi? Ah ouais, ah, ça c'est boum boum. Hein.
L'image murale, c'est l'ultima. Ah bon? C'est pas Sephiroth? Ça y ressemble pourtant. Ça y est, on avance, on progresse. Au même moment, ce cristal-là, il commence à dire ça pue du cul pour mon matricule. Ah mais non, mais du coup, c'est pas moi. This way, Your Grace. Dans FF12? Non, j'ai pas joué à FF12, moi, merde. Pour ça, je connais pas. Oh, t'as Gazo, Kelia, des bisous. Comment tu vas? Après ton shoot, le gros bonache. Truly. But I assure you, I will survive. Please, save your medicines for those who need them most. Oh, well, if you're sure. Ok, je vois pas les couilles. T'as du sang autour de la bouche, mais démerde-toi, gros. For a moment there, I felt my brother's presence. You did? I fear he is in Ultima's thoughts again. But why now, after 5 years of silence? Et il a le truc là. I cannot keep him sealed away much longer. Your Grace. No, do not dirty your hands. Ne vous salissez pas les mains. Look at them all. Regardez comment il The river fuit. Flowing to the sea. Or moths to a flame, perhaps. The crystalline dominion, their light in the darkness. More and more lose their Parce que je suis homes pas to the encore arrivé bright qui voit ça comme and set un... out in search of sanctuary. While others Comme un lose their Eldorado. fortunes to the Dalmekian levies and leave to find new livelihoods. Oh, c'est vrai? Tu teases? What is it that you seek in the Dominion, Your Grace? Oh, Dion Lesage. You mean Bah, the Crown Prince of Sanbreque? He has many titles. Dion the Bold, Prince of Dragoons, Odin's Nemesis, or simply Bahamut. I met him once, when we were children. He was a chivalrous soul even then, and has served his empire indefatigably ever since. And you are confident that he will listen to what you have to say? Ouais, t'inquiète, c'est un bro. Our world lurches ever closer to the abyss, and a hidden hand ushers us onward. Ultima's influence extends to every nation, Sanbreque included. If His Highness is the man I believe him to be, and I pray that he is, this truth will not have escaped his notice. C'est quoi ça? As the mother crystals fall, the eternal flame wavers, and the azure sky begins to bruise. How lucky we were to be blessed by the crystals, and yet how spoiled. Like canaries in a gilded cage, Ah oui, growing mais fat on oui. seed. Ça va pas avec ce qu'on fait du coup. But now, the bars are closing in, and we must take flight. Painful though it be to leave our home behind, it is what we must do to be free. Which is it that men cannot live without? A blessing that leads to damnation, or a freedom that leads to deprivation? C'est beau ce que tu dis. I do not yet know the answer to that question. Do you, Clive? Ah bah moi j'ai pris ma décision du coup. Let us Je find t'ai a pas place to demandé rest la a while. tienne. We can return by the Dalmekian trail,
Once you have recovered your strength, I realize your duty is pressing, but if your health should fail... I know. Thank you, Yote. Elle a un prénom. Elle a un prénom. Alors regarde-le une dernière fois parce que je vais le faire sauter celui-là aussi. Même dans celui-là, je suis une éco-terroriste. Army's attempt to breach the Empire's defenses and gain the Isles of Ark has failed yet again. Only because your fleet has proved as impotent as a eunuch on laying night. Rather we simply fell back to the comme un capital. eunuque face à une pucelle. Allowed to maintain its illegitimate claim on the Dominion. However, our casualties mount with each passing day. On le voit souvent, lui. Hugo. There is a literal sea twixt you and your prize. The armies of Sambrek need but sit back and watch as you harmlessly lap against their walls. They are dug in like ticks and seek to draw out this siege, knowing the capital's stores are nigh bottomless. And what of our wise rulers? Goaded into war without any thought as to what chaos it might reap. Republican soldiers starve while waiting for orders from Randalar. If you would but take the field, their bellies would be full by nightfall. If I take the field, so too will Bahamut, and our duel will shake the island to its foundation. C'est clair, surtout ces deux-là. Instead of liberating the Dominion, you would doom it to destruction. Unless that is what you desire. Moi, ça me pose pas de problème dans l'idée. Ça irait même bien avec ce que je suis en train de faire. Has a solution to propose, we should be glad to consider it. Annabella. La chouin. Is that the Emperor's? What is the meaning of this, Lord Kupka? What it means is that I am disinclined to advise you any longer. Attends. Attends, j'ai des images dans ma tête là. Ah, the looks on their faces when you walked through those doors. Attends, est-ce qu'ils sont en train de faire un piège ou est-ce que vraiment il a forniqué avec Annabella et du coup le gamin c'est leur enfant? Ah. Yannick, j'ai jamais croisé une autre mode cyberpunk, t'as l'impression notamment que je suis une chouine qui va faire son show. Nice. Façon de photo. Ah bah oui. Ni de voir avec du plan premier degré car il y a un plan bouti. Il faut le plan bouti, il faut le plan. J'aime bien la note coco, le macadamia. A perfect picture of stupefaction. They could not believe their eyes. Though I confess, I had my own doubts whether or not you would accept my invitation. Tu sais même pas faire de feu tout seul? Pff, trop nul. Such shocking news.
Sid isn't a son of a whore. He's the son of an empress. Your own dear Clive. Absurd. Who fed you these lies? I have never spent a moment among criminals, save at the gallows. I came here with my son, not to entertain your baseless accusations, but to put an end to the senseless hostilities between our nations. Very well. You need only agree to the terms I set out. Sid took the life of someone dear to me. A woman by the name of Benedicta. I swore to take his in turn. This would not be disagreeable to you, I take it. You would finally be rid of the stain on your noble name. In return, I will leave Sanbreque in your capable hands. Your Imperial Majesty. And all for the love of a common whore. Dominant or no, one cannot hide one's breeding. And beasts will ever belong with beasts. Oh, c'est bizarre. Elle est chou, la relation. There are greater things in store for Pourquoi t'as you, bien? my darling Olivier. Soon enough. Elle a dit Olivier. Elle a dit Olivier. Second enfant de l'empereur Sanbreque. Il est le demi-frère de Dion, car c'est sa nouvelle épouse. L'impératrice Annabella qui lui a donné la naissance. Seigneur s'arrange toujours pour que son fils apparaisse dans la réunion de l'avenir du pays décidé. You shall be the crown prince of Sanbreque. Mais c'est qui la And chouin when là? your father goes to meet great Griga, you shall be emperor of all you survey. The old order shall come tumbling down, and you will rebuild the world in your glorious image. Soon. What the fuck? What the fuck? What? Quoi? She's been in there for hours. Something must be wrong. Il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. Hello le caca de licorne, besoin d'une mise au jeu, perso j'ai fait que la démo, j'ai trouvé fade et giga lourd en gameplay. Non, le gameplay me convient, c'est pas ça qui me pose problème là. Hello Mika. Hello hello. Tac, je vais arrêter la VOD. Bref, fais des bisous YouTube.